अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक़ रसूल। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला गैब की तारीफ़ जानेंगे कि गैब की डेफिनेशन क्या है, गैब किसको कहते हैं। आप में से तकरीबन हर किसी ने अब तक गैब के बारे में, इल्म गैब के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, कभी सोशल मीडिया के ज़रिए से या कभी किताबों के ज़रिए से या कभी यूट्यूब पर किसी का बयान सुना होगा या किसी अपने मोहल्ले में किसी आलिम की तकरीर सुनी होगी। क्योंकि इस मौजू पर अक्सर कुछ ना कुछ डिबेट्स होती रहती हैं और लोग इस पर बहस करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अब तक आप में से अक्सर ने किसी की ज़ुबानी दलील के साथ में गैब की तारीफ़ नहीं सुनी होगी कि गैब किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला गैब की डेफिनेशन बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लुगत में गैब के क्या माने लिखे हैं, इसके बारे में क्या कहा गया है। और अरबी की जो सबसे मशहूर लुगत है यानी कि लिसानुल अरब, आइए हम सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। लिसानुल अरब जो कि दुनिया की बहुत ही मशहूर अरबी लुगत है, इसके पेज नंबर 3321 पर गैब की तारीफ़ लिखी है। तारीफ़ कुछ इस तरह से है, सुन लें। गैब हर वो चीज़ है जो तुमसे गायब हो। फिर आगे सूरह बकरा आयत नंबर 3 को ज़िक्र करके उसके तहत गैब की तारीफ़ लिखते हैं। गैब वो चीज़ें हैं कि जो उनसे छुपी हुई हो और उनकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी हो, जैसे मरने के बाद ज़िंदगी, जन्नत, दोज़ख और वो सब कुछ जिसकी खबर उन्हें दी गई हो, वो सब गैब है। इब्न अराबी ने इसी आयत के तहत गैब को बयान किया और कहा, इसी तरह से गैब वो है जो आँखों से गायब हो लेकिन कल्ब के ज़रिए से हासिल हो सके, यानी दिल के ज़रिए से उसको मालूम किया जा सके और आँखों से मालूम ना किया जा सके। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। आइए दूसरे हवाले की तरफ चलते हैं। इमाम इस्माइल हक़ी अपनी तफसीर रूहुल बयान में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 35 पर इसी आयत के तहत गैब की तारीफ़ लिखते हैं, यानी सूरह बकरा आयत नंबर 3 के तहत गैब की तारीफ़ लिखते हैं। गैब वो है जो हवास और अक्ल से पूरा पूरा छुपा हुआ हो, इस तरह कि किसी भी तरह से खुल्लम खुल्ला मालूम ना हो सके। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है, यानी वो इल्म जो आपके हवास के ज़रिए से भी हासिल ना हो सके और आपकी अक्ल के ज़रिए से भी हासिल ना हो सके। आगे चलते हैं। इमाम अबू सऊद हनफी ने भी तफसीर अबी सऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 30 पर गैब की यही तारीफ़ लिखी है। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। मज़ीद आगे चलते हैं। इमाम बैज़ावी गैब की तारीफ़ करते हुए अपनी तफसीर बैज़ावी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 38 पर लिखते हैं, गैब से मुराद ऐसी छुपी हुई चीज़ है जिसको हवास से हासिल ना किया जा सके और ना ही बदाहतन अक्ल उसको पा सके। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है, यानी हर वो चीज़ गैब है जिसका इल्म आप अपने हवास के ज़रिए से हासिल नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी अक्ल के ज़रिए से उसको पता लगा सकते हैं। ऐसी हर चीज़ का इल्म गैब होता है। मज़ीद आगे चलते हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 30 और 31 पर लिखते हैं, जमहूर मुफस्सिरीन का कौल है कि गैब वो है जो हवास से छुपा हुआ हो। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। इन सारे हवालों में तकरीबन एक जैसी ही बातें लिखी हुई हैं कि गैब वो चीज़ है जो आपके हवास से छुपी हुई हो और आप उसका इल्म अपने हवास को इस्तेमाल करके हासिल नहीं कर सकते और न ही आप उसका इल्म अपनी अक्ल के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं।
تو اب آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حواس کسے کہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں یہ نہ پتہ ہو کہ حواس کسے کہتے ہیں۔ حواس انسان کے جسم میں 5 ہوتے ہیں، یعنی کہ 5 سینس آف ہیومن باڈی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہماری حس ہوتی ہیں، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی ہے دیکھنا، دوسری ہے سننا، تیسری ہے سونگنا، چوتھی ہے چکھنا، اور 5ویں ہے چھونا۔ یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہم انہی سینسز کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ چیز کس رنگ کی ہے، کس سائز کی ہے، کس طرح کی ہے، یہ چیز ہم دیکھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے علم حاصل کیا، یہ دیکھ کر حاصل کیا۔ اسی طریقے سے ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کے ذریعے سے اس کی خبر مل جاتی ہے۔ ہم کبھی فون پر سن لیتے ہیں، کبھی یوٹیوب پر سن لیتے ہیں، نیوز میں سن لیتے ہیں، یا کبھی کوئی آ کر کے براہ راست ہمیں خود سامنے سے بتا دیتا ہے۔ تو یہ علم ہم کو کانوں کے ذریعے سے یعنی کہ سن کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چیزوں کا علم ہمیں سن کر کے بھی حاصل ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ طبیب، کچھ حکیم ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز کو سن کر ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کی دوا ہے، یا پھر وہ کسی چیز کو صرف سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے، یا پھر انسان کے حق میں مفید ہے یا اس کے لیے مضر ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی چیز کا علم اس کو چکھ کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز میٹھی ہے، پھیکی ہے، تیکھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم زبان سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو 5ویں جو چیز ہے وہ چھو کر کے حاصل کرنا، یعنی کہ ہم کسی چیز کو چھو کر کے بھی اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے یا جیسی بھی ہے۔ تو یہ ہماری 5 حص ہوتی ہیں، ہمارے 5 سینس آف ہیومن باڈی ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کتاب پڑھ کر کے بھی کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ علم ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، اگر اس کتاب سے کوئی اور ہمیں لیکچر دے رہا ہے تو پھر ہم سن کر کے حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کتاب سے حاصل کیا ہوا علم بھی آنکھوں کے ذریعے یا پھر کانوں کے ذریعے ہی ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بس غیب کی تعریف پر ہی بات کرنی تھی، اور اس کے ہم نے دلائل اور اس کی تعریف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم اس کانسیپٹ کو یعنی علم غیب کو بہت ہی وائڈلی سمجھائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کو بھی ابھی تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا ہے کہ علم غیب کیا چیز ہے، اس کی کیا مثالیں ہوتی ہیں، اسے کیسے سمجھنا چاہیے، تو آپ میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک پوری طرح سے کلیئر ہو جائے گا، اور آپ غیب کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے، اور خود آپ دوسروں کو سمجھانے والے ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔